Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratil jalil malaikatil mukarramin alaihi salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minal rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina al-Khidir Abil Abbas Baliyah bimakan alaihi salam. Wa ila hadratin sya'iri sadatina sufyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama al-amilin aina ma kanu bi masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi baldatin al-Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina, khususan ila hadrati Syekh Al-Mutarabbiqi wa ila hadrati Syekh Ahmad Syekh wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Mubuni wa ila hadrati Syekh Abdul Qadim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Kota Sawasirahu wa usulihim wa bunu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'na Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nahusu khulusan ila hadrati walidayya, silakan disusulkan bapak ibu kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda wa tamassuka bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya utisa warzuqna kama tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata kadzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil jahli wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah, wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka Qilatul Zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama hingga sampailah kini pada surat kelima, surat Al-Maidah, juz 7 ayat 87. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah.
Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang akan kita jadikan bekal kelak ketika kita kembali pulang ke kampung halaman, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbal li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan surat Al-Maidah juz 7 ayat 87 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu id'amu asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza khalaqtum wahfazu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun.
Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Waman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan lafaz demi lafaz kembali ke ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. La tuharrimu. La tuharrimu. Janganlah kamu mengharamkan. Janganlah kamu mengharamkan. Thayyibati. Thayyibati. Apa-apa yang baik. Apa-apa yang baik. Ma ahallallahu. Ma ahallallahu. Yang telah Allah halalkan. Yang telah Allah halalkan. Lakum bagi kamu. Lakum bagi kamu. Wala ta'tadu. Wala ta'tadu. Dan janganlah kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Melampaui batas. Innallaha. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. La yuhibbu. La yuhibbu. Tidak menyukai. Tidak menyukai. Al-mu'tadina. Al-mu'tadina. Orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu. Wa kulu. Dan makanlah. Dan makanlah. Mimma. Mimma. Dari apa-apa. Dari apa-apa. Razaqakumullahu. Razaqakumullahu.
Allah telah rezekikan kepada kamu sekalian halalan yang halal thayyiban lagi yang baik wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah alladzi antum yang kamu sekalian bihi kepadanya mu'minuna beriman la yu'akhidukumullahu tidak akan menyiksa kepadamu Allahu Allah bilagwi disebabkan sumpah bi aimanikum dalam sumpahmu walakin dan akan tetapi yu'akhidukum dia menyiksa kamu bima aqadtum disebabkan sumpah yang kamu sengaja al-aimana yaitu bersumpah fakafaratuhu maka kifaratnya it'amu ialah memberi makan asaroti masakina kepada 10 orang-orang miskin min ausati yaitu dari makanan matut imuna yang biasa kamu berikan ahlikum pada keluarga kalian au kiswatuhum atau memberi pakaian kepada mereka au tahriru atau kamu memerdekakan rokobatin seorang budak famalam yajid maka barang siapa yang tidak sanggup fasyamu maka berpuasa salah sati ayamin 3 hari dalika yang demikian itu kafaratu adalah kifarat aimanikum sumpah kalian idza khalaftum apabila kamu bersumpah wahfadu dan jagalah aimanakum sumpah kalian kadzalika demikian itulah yubayyinu Allah menjelaskan atau menerangkan lakum kepada kamu sekalian ayatihi ayat-ayatnya la'allakum agar kamu sekalian taskuruna kalian bersyukur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita
firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah, surat kelima juz 7 ayat 87 sampai dengan ayat 89 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah sudah pada paham semua. Sudah pada paham? Belum. Cakep. Ada yang mau ditanyakan? Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita telaah bersama-sama. Kita siapkan wadahnya, ya, hati dan pikiran kita. Hatinya dibelek dulu, jangan Nabi Muhammad terus yang dibelek setiap Isra Mi'raj. Hatinya dioperasi, dibersihin, pikirannya disapu. Ya, kalau wudhu setiap wudhu disapu kepalanya, pikirannya dibersihin. Ya, hatinya dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalamilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah. Hamilul Quran itu keluarganya Allah yang direksa, diramut, diurusi, diopeni, dijaga, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Qabul ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala khayyi minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syian fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna masahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Saya ingatkan sekarang sudah akhir Rajab, insya Allah besok sudah mulai masuk bulan Sya'ban. Bagi yang mau memulai ruahan bisa mulai besok malam pas tawajuhan, kemudian nanti istighosah mungkin ya, tapi istighosah nanti manakib ya. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum.